प्रभु मत नाम धन्यवाद हेउ। वास्तव में जो प्रभुंकर आम सेवा करुछु से जीवंत परमेश्वर अटंती। रात्रि समय आम को से मिठी निद्रा देले, भल स्वप्न दर्शन देले, चतुर्पार्श्व दूत मान छाउनी कले, दूत मान बाड़ देले, सुरक्षित रखिले। आज नुआ दिन नुआ सकाळटी देखिबा पई प्रभु आम को सुंदर सुजोग देई अछंती। प्रभु आम चतुर्पार्श्व आउ से इमानुएल परमेश्वर ही आम को रक्षा करी अछंती। आ प्रभु को नाम धन्यवाद हो। हम धन्यवाद दौची जे प्रभु को दासी प्रेमांगिनी कर आ 4:30 रु वर्तमान पर्यंत 5टा पर्यंत मध्यस्थी प्रार्थना परिचालना करिसेंती। तांको धन्यवाद दिए। प्रभु तांको बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु। आउ जेते बेले आमाने प्रार्थना करूछु प्रभु आमान को प्रार्थना को श्रवण करंती। कारण प्रार्थना होची परमेश्वर को सहित कथोपकथन करिबा, परमेश्वर को सहित कथबार्ता करिबा। प्रार्थनार अर्थ वर्तमान आम स्तुति आराधना करिबा जे प्रभु को गौरव, प्रभु को प्रशंसा, प्रभु को नाम जय जयकार करिबा। तेणु आज ए प्रातः काल उपासना उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत करने सहित भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। आदि संभव हो पारुछि आपण माने वीडियो को ऑन करिकी बसी पारिबे प्रभुंकर गौरव निमंते। तेबे आसंतु प्रभुंकर प्रशंसा, प्रभुंकर गौरव, प्रभुंकर नाम जय जयकार करिबा। आमानक जीवन रे प्रभु जो समस्त आशीर्वाद करियछंती उक्त आशीर्वाद को स्मरण करी प्रभु को आमाने धन्यवाद देबा। तेबे धन्यवाद आ स्तुति आराधना करबा निमंते आमानक मध्यरे प्रभु को दास आ अभिमन्यु नंद आज्ञा अछंती। प्रभु जीशु को नाम रे तांको मो स्वागत करी आ प्रभु को दास नंद आज्ञा सम्मुख को आसीबे आ स्तुति आराधना रे पड़े नेबे। अबेटु नंद आज्ञा। धन्यवाद सर। सुंदर भाव में आह्वान करथवा निमंते उपस्थित समस्त ख्रीष्टीय प्रेम रे आंतरिक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महत नाम रो धन्यवाद हो। सतरे तांकर दया, तांकर अनुग्रह क्रमे आमे जीवित मानक मध्य सुस्थ सबल रही ए सुंदर सुप्रभात पाइछु। तांकर स्तुति प्रशंसा, तांकर पूजा आराधना, तांकर वंदना करबा निमंते हालेलुया। मैं विश्वास करे आज आमे समस्त अति आनंदित और खुशी। आसंतु आमे समस्त मिलित भाव प्रभुंकर आराधना करबा। सुंदर भाव नायक आज्ञा प्रार्थना कर सारी आमे आ प्रार्थना करबा नाही, सीधा सड़क आमे आराधना आड़क जीवा। सतरे से स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर अटंती। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। दिल से, दिल से मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू है तू, हे यीशु तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। सतरे मो प्रिय प्रभुंकर लोक माने से का सत्य, से का पथ, से का जीवन, से का सत्य परमेश्वर अटंती।
ସେ ଏକା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ। ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ଯେହୋବା ଜିରି ଈଶ୍ୱର, आहे प्रभु कृपामय। जेहोवा जिरि ईश्वर, आहे प्रभु कृपामय। धन्य हेउ ए छार जीवन, गाई तुम जय गान। तुमे स्वयं है ईश्वर, सौगौरवे परिपूर्ण। भक्ति भरे तुम चरणे, बीती जाओ मो जीवन। निबल झंकारी କରୁଛ ତାଳେ, ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମ। ବୀଣାର ତାନରେ ସୁମଧୁର ସୁରେ, ଭଜୁଥିବି ନିତିଦିନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ। ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ, ତୁମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ସନାତନ।
ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ପଥ ଓ ଜୀବନ, ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଯିବେ ଆସେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼, ଆସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣେ, ଯିବେ ଆସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶରଣେ, ଜୀବନର ଯେତେ ମୋର ପାପ ସବୁ ହେ ଯୀଶୁ ଦଉଛି ତୁମ ଚରଣେ, ଜୀବନର ଯେତେ ମୋର ପାପ ସବୁ ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଚରଣେ, ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ହଜିଛି ମୁଁ ଯେ ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କଲି ହାତରେ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜୀବନର ଯେତେ ମୋର ପାପ ସବୁ ହେ ଯୀଶୁ ଦଉଛି ତୁମ ଚରଣେ, ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ହଜିଛି ମୁଁ ଯେ ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କଲି ହାତରେ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅତୀତ ଜୀବନ ପାପ କାଳିମା ଭୁଲିଛି ବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜୀବନ ପାତ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଳରେ ସାଜି ଚରଣେ ନିବେଦି ତୁମ ପ୍ରଣାମ ଅଞ୍ଜଳି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି ଯେ ସନ
हे यीशु दिया एहि वरदान पवित्र जीवन काटिबे जे सन हे यीशु दिया एहि वरदान ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଆଳରେ ଗଢ଼ା ମଣିଷ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଣା ଅଜଣାତରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ପାପ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ନ ପାଉଣେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ଅନୁତାପ କରି ଯଦି ଆମେ ସେ କ୍ଷମାତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପାପ ଅପରାଧକୁ ଭୁଲ ଚୁକକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ ସେ ଆମର ହୃଦୟ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡି ରହିଥିଲା ପାପମୟରେ ପଡିଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଚୁକ୍ତି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭାଗିଦାରୀ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ रे प्राण रे प्राण ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ रे प्राण रे प्राण ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ନିଜ ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ହେଉଛ କାହିଁ ନିଜ ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛ କାହିଁ ନିଜ ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ହେଉଛ କାହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛ କାହିଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଏହି କ୍ଷଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ଅଛି ଦିନେ ମରଣ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସଦା ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ
निज प्रतिष्ठा पाई मान सम्मान पाई नीति तो ध्यान देउछ निज संपत्ति पाई धन अर्जन पाई खाली तो सपन देखुछु केबे आउ छाड़िबु तू जागतिक कर्म केबे आउ जीशुଙ୍କୁ तू देबु तोर मन केबे आउ छाड़िबु तू जागतिक कर्म केबे आउ जीशुଙ୍କୁ तू देबु तोर मन ଅଛି ଦିନେ ମରଣ 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 ଭୋଜନ ପାନ ପାଇଁ ବେଶଭୂଷଣ ପାଇଁ नीति तो गुरुत्व देउछ संसार चिंता पाई क्षणिक सुख पाई खाली तू दरांडी होछ मनोरंजन पाई निशा सेवन पाई सदा तू धाई बुलुछु सोना गहना पाई घर निर्माण पाई मने तो प्राधान्य देउछु संसार जଳି बुड़ी थिबु केते दिन केबे आउची जीशुଙ୍କୁ तू करिबु ग्रहण संसार जळे बुड़ी थिबु केते दिन केबे आउ फिरिबु तू जीशुଙ୍କ चरण ଅଛି ଦିନେ ମରଣ 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 ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡି ଘୋଡା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗାଇବା ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान मेरे मन में तू हो विराजमान
विराजुमा यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू विराजुमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा पवित्र 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 अति पवित्र मंगलमय सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु तुम्हारे नाम और कोटि कोटि प्रशंसा हो प्रभु तुम्हारे नाम और जो महिमा पाओ प्रभु विशेश्वर सिंहासन बसी तुम्हारी पवित्र आत्मा को आम ग्रहण रे आम मन हृदय प्राण आत्मा रे वास करी प्रभु तुम्हें विश्वास करे मो गीत द्वारा गौरव महिमा प्रशंसा पाई प्रभु आम उपस्थित प्रत्येक तुम्हारी दास दासी तुम्हारी पुओ झियो प्रभु मिलित भाव एक मन एक प्राण एक आत्मा है प्रभु तुमरे स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना कल बापा विश्वास करे तुम्हें गौरव महिमा प्रशंसा पाई बोली प्रभात काल रे प्रभु
प्रभु हमारी मन हृदय प्राण आत्मा को खोली दियो प्रभु। हमें तुम्हारी जीवंत वाक्य सुनवा जाऊँ प्रभु। तुम्हारी प्रिय दास को प्रभु तुम्हारी से कंटा बिंद हाथ रे प्रभु तुम्हारी बाहुबंध ने बांधी रख प्रभु। तुम्हारी पवित्र आत्मा ज्ञान रे परिपूर्ण कर प्रभु। से वाक्य आम पाए से अंधार रास्त्र दीप हो प्रभु। से पथर पथिक हो प्रभु। से वाक्य शुणा को ग्रहण करने को बुझा को आमको साहाଯ୍य सामर्थ्य प्रभु। उपस्थित समस्त तुम्हारी दास दासी तुम्हारी पवित्र पादचरण दे ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता त्राण करता एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुम नाम मांगली आपा सुना दया ग्रहण कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सर। लिमा सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत। प्रभु आपको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। आओ प्रभु अच्छी आपको मुख दे अनेक सुंदर सुंदर गीत सब गान करिबारे प्रभु साहाय्य करिसंती। आओ प्रिय बंधु आम घर रायगड़ा आसीथिले 2 घंटा आमे समय बितेइथिलु। बहुत खुशी लागिला। आओ प्रभु तांको व्यवहार करूछंती। आओ जब परिवार सहित मद सेवा कार्य से लिप्त अछंती। बहुत खुशीर विषय। आज आमानक निमंत्रण को रक्षा करी आसी अति सुंदर भाव रे प्रभुंकर गौरव करिसंती। आओ नंद महाशय को मो बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तेबे संभव होउछि ताले आमाने वीडियो को ऑन करी बसिबा प्रभुंकर से रब को सुनिबा प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा प्रभुंक दास प्रभुंकर से मान्ना को नेके आसु अछंती बांटीबा पई। भोर सकाळो जेतेबेला माने उठिलु 4:30 रु 5टा पर्यंत आमाने प्रार्थना माध्यम देई प्रभुंक सहित कथाबार्ता कलु। निजर दुख जणैलु निजर परिस्थितिर विषय प्रभु को कहिलु। समस्त कथा में प्रभु को जणैलु। तापरे 5टा रु 5टा अधे प्रभु को धन्यवाद देलु। आमान को जीवन रे जहा समस्त प्रभु आशीर्वाद करिसंती उक्त विषय को स्मरण करी प्रभु को आमाने धन्यवाद देलु। वर्तमान प्रभुकर मुखरो प्रभुकर रब को आमाने सुनिबा। प्रभु मो पाई आपण मानको पाई आमे समस्तको पाई आउ एक उत्तम विषय आज रखी अछंती। उत्तम खाद्य रखी अछंती। आउ से खाद्य बंटन करिबा पाई बांटीबा पाई प्रभुंकर आउ अभिषिक्त दास आसु अछंती। आउ से होउछंती रेवरेंड डॉक्टर निकोलस ख्रीष्टदास सर आमानको मध्य रे अछंती। प्रभु जीसुଙ୍କ नाम रे प्रभुଙ୍କ दास को मु स्वागत करी। आउ प्रभुଙ୍କ दास सम्मुख को आसीबे। आउ से जणे डायरेक्टर अटंती। तांकरी गोटे बड़ स्कूल एवं हॉस्टल चलीछि। ता सहित प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ अंडर रे 100 रु एभव पास्टर सब अछंती सेवा कार्य रे लिप्त अछंती। प्रभुଙ୍କ दास बहुत व्यस्त थिले मध्य आमानकर अनुरोध को रक्षा करी आज ईश्वरकर वाक्य परिवेशन करबा निमंते आसी अछंती। तेणु आसंतु एक उच्च करताल दे आओ रेवरेंड डॉक्टर निकोलस ख्रीष्टदास सर को आमाने स्वागत करिबा। एक उच्च करताल दे आमाने स्वागत करिबा। Praise the Lord. आओ अबे टू सर प्लीज कंटिन्यू सर। Thank you. समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। आपण माने 4टा उठी प्रभुंकर सेवा आराधना करूछंती प्रार्थना करूछंती। सेति प्रभु तार प्रतिफल दाता परमेश्वर बहु गुण रे आपण मान आशीर्वाद करंते। ये हमर प्रार्थना। अभिमन्यु भाई एते सुंदर आराधना कले। बहुत सुंदर कंठ बहुत मजिकरी से आराधना करुथिले। बहुत भल गीत बहुत सकाळु सकाळु आमे तो अनेक इठी हजि जाइथिलु। अल्प केते आमे वीडियो रे थिलु अनेक नथिले किंतु बहुत सुंदर प्रभु आपनको बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। अभिमन्यु भाई से हमर प्रार्थना प्रभु से प्रकार आपनको व्यवहार करंतु। पीटर सर को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। एते सुंदर प्रयास लगातार गोटे ऑनलाइन जूम मीटिंग चलेबा बोधे एते सहज नुह। शेड्यूल करो तैयारी करो रिक्वेस्ट करो डाक का केतळे प्रार्थना दिया हेबो लीडिंग दिया हेबो। सो इट इज टू टफ टाइम्स। तो कर भाई को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुंदर गोटे मुहिम गोटे चलाउछंती। आ जो माने एठी अछंती समस्त को पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मो नमस्कार जणाए। आजिर वाक्य निमंते
लूका लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय समस्ते जानिया पद गोटे गोटे खंड पढ़िबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन काल रे घटी गोटे घटना प्रभु निज मिनिस्ट्री समय रे निजर सेवकाई समय रे जहा गोटे इतिहास हेइथिला से विषय हम पेटी पाउछु। लूक लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 1 रु आम 11 पर्यंत पढ़िबा जदि किए अछंती पढ़ी देबे नहले मु समस्त दिने दिने जेतेबेले लोक समूह ताहांक उपरे माड़ी पड़ी ईश्वरंक वाक्य शुणुथिले सेतेबेले से गिनेसर हृदकूଳରେ ठिया होइथिले आउ से हृदकूଳରେ दुईटी नौका थिबार देखिले माछ माने सेथिरु ओल्हाई जाल थौथिले ସେହି नौका गुड़ाक मध्यरु जेउटी सिमोनଙ୍କର थिला ସେଥିରେ ସେ ଚଢି ତଳକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ସେ ବସି ନୌକାରୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଥା ଶେଷ କରି ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ଏଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ଅନ୍ୟ ନୌକାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେପରି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାରିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ଦୁଇଟି ନୌକାକୁ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ସେଗୁଡାକ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ତାହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଯିବା ହେଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷେପରେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଦେଖି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଜେବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ ଯେଉଁମାନେ ସିମୋନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନୌକା ଗୁଡିକ କୂଳକୁ ଆଣି ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଭବ କଲେ। धन्यवाद भौणी आसते प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु तुमे दया अनुग्रह करी प्रातः कालरू ए सुंदर वाक्य आमान को देलो प्रभु आमान को प्रत्येक प्रभु गो तुमे कथा कह आमनकर रिक्त हृदय को तुमे पूर्ण कर प्रभु आमे हुए तो अनेक चिंता भावना नहीं आसछु प्रभु ए वाक्य द्वारा आमान समस्त तुमे परितृप्त करी तुमे गौरव पाओ वक्ता श्रोता को आशीर्वाद कर प्रभु गो तुमरी वाक्य जे पड़ी 100 गुण फल फल से प्रकार अनुग्रह कर बोली यीशु नाम रे मागिलु। आमे अनेक समय रे इठ वाक्य शुणीचु काली भी गोटे जूम रे मु एठू ही कहली किंतु काली ठारू आजिर वाक्य हुए तो भिन्न हो पारे। प्रभु केतेबेले गोटे वाक्य को भिन्न भिन्न प्रकार व्यवहार करते राइट। तेणु आमे अनेक एठी अच्छु प्रचारक माने पालक बाबू माने अच्छंती एठी अनेक आमे प्रचार करिछु किंतु प्रभुंकर वाक्य प्रभुंकर द्वारा दत्त पवित्र आत्मा मान को भिन्न भिन्न समय रे गोटे आउ पैसेज रो गोटे घटना रो भिन्न भिन्न शिक्षा दियंती। एठी आमे देखिलु जे माछ भीतर सिमन धरिले जो समय रे माछ धरिबा कथा नुह जो समय रे माछ बाहरिबा कथा नुह जो समय रे सेमानकर जीविका आहरण करिबा समय नुह जो समय रे सेमाने इनकम करिबार समय नुह जो समय रे सेमाने अर्थ लाभ करिबार समय नुह जो समय रे सेमानकर परिवार पोषण करिबार समय नुह से समय रे ताहा करि पारले तार सारांश होछि एटा। तेबे प्रथम पदरे लेखा अछि दिने से गिनेसर हृद कूଳରେ ठिया हेबा समय रे लोक माने परमेश्वरंकर कथा सुनिबा को तांको परे माड़ी पडुथिले। मोर बाइबल टिके आपन ठर अलगा हबो। परमेश्वरंकर कथा सुनिबा पाई जीशु ख्रीष्टंको उपरे माड़ी पडुथिले। लोके एते जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य सुनिबा को आग्रह थिले जे लोके तांको उपरे माड़ी पडुथिले। अनेक समय ए घटना घटछि भिन्न भिन्न समय रे प्रकार घटना घटछि। तेबे प्रभु जीशु को एपरी गोटे सुरक्षित स्थान दरकार थिला जोठी की ए माड़ी पड़िबारो उद्धार पाई
से लोकंकु ईश्वरଙ୍କ विषय शिक्षा देबे सेटा होची प्रभुंकर गोटे नीड देला लोके सुनिबा को आछंती किंतु डिसिप्लिन अभाव अछि लोके सुनिबा को आछंती किंतु एते भिड़ जोगु जीशुଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ जीशु ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଠି जीशुଙ୍କର ଗୋଟେ ମହା नीड ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ नीड होची ए ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିବି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ରହିବି ବା କିଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଡ୍ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ ଏପରି ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏପରି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବି କେମିତି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଥିଲା ସେଇ ନିଡ୍ ଏଇଠି ପୂରଣ ହେଉଛି ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ 2 ଖଣ୍ଡ ନୌକା ଦେଖିଲେ ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବା ଅନେକ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମାଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛୁଆ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୌକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୁକ 2ଟା ନମ୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ନୌକା ଦେଖିଲେ এই ଭିଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ 2ଟା ନୌକା ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ତଳେ ହେଇଛି ମାତ୍ର ମାଛୁଆ ମାନେ ନୌକା ଛାଡି ଜାଲ ଧଉଥିଲେ ନୌକା ପାଖରେ ମାଛୁଆ ମାନେ ନଥିଲେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ନଥିଲେ ନୌକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜାଲ ଧଉଥିଲେ କାହିଁକି ଜାଲ ଧୋଇକିରି ସଫା କଲେ ଯାଇ ଆର ଦିନ ସେଇଠି ମାଛ ପଡିବ ଯଦି ଜାଲ ଯଦି ସଫା ହବନି ଯେନ୍ ତେନ୍ ପ୍ରକାର ଯଦି ରଖି ଦେଇକି ଆର ଦିନ ତାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇକିରି ମାଛ ଜାଲ ପକେଇବେ ତେବେ ମାଛ ପଡିବନି ଯଦି ମାଛ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଲ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଲକୁ ଧରିକିରି ସଫା କରିକିରି ଶୁଖେଇକିରି ରଖିବାକୁ ପଡେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ସିଷ୍ଟମ ତେବେ ଏଇଠି ଜାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୀଶୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡକରେ ଅର୍ଥାତ ସିମୋନଙ୍କ ନୌକାରେ ଚଢି ତାହାଙ୍କୁ କୂଳରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ 4ଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଚଢନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି ଏମିତି ନୌକାରେ ଚଢିଲେ ଯୋଉ ନୌକା କି ସିମୋନଙ୍କ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଚଢିଲେ ସିମୋନଙ୍କ ନୌକାକୁ ଯୀଶୁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିମୋନଙ୍କ ନୌକାକୁ ସେ ବାଛିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୌକାକୁ ଯୀଶୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି କି ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସାକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ से बाछी बाछी देखी देखी सेलेक्ट करी करी से व्यवहार करती केबे मधे समस्त पैसा व्यवहार करेंगे ना पैसा निहाती दरकार अच्छी मिनिस्ट्री पाई पैसा दरकार अच्छी चर्च पाई पैसा दरकार अच्छी मंडली गृह निर्माण पाई पैसा दरकार अच्छी किंतु एटा मन रखिबा समस्त पैसा को प्रभु व्यवहार करती नहीं प्रभु अल्प व्यवहार करती देखी देखी व्यवहार करती बाछी बाछी से व्यवहार करती जोटा सिमोनकर थिला एते नौका भितर जोटा सिमोनकर थिला सेटा को बाछिले आज जदि आमको प्रभु जदि बाछी छंती हजार हजार कोटी कोटी मानक मध्य प्रभु जन को बाछी छंती जदि प्रभु आमर गृह को बाछी छंती तबे कोटी कोटी घर मानक मध्य आमर घर को बाछी छंती आमे होचु सिमोन
आमे होचु बछा लोक प्रभु आमर गृह को आमर हस्त को आमर नौका को प्रभु आउ से व्यवहार करबा को चाहछन्ते ताठो अधिका विषय कोन अछि समस्तंकर घर को समस्तंकर नौका को समस्तंकर टंका को समस्तंकर मुंड को समस्तंकर ज्ञान को समस्तंकर डिग्री को समस्तंकर मंडली को प्रभु केबे व्यवहार करते नाही से बाछि बाछि व्यवहार करती एठी सिमोनक नौकारे यीशु चढ़िले प्रथम कथा द्वितीय लेखा अछि नौकार चढ़ी ताहांकु कूलरू किछि दूर जिबा निमंते कूलरे थिले लोके माडी पडुछन्ती कूलरे थिले ठेला पेला अछि कूलरे थिले लिंक अछि कूलरे थिले अट्रैक्शन अछि कूलरे थिले समस्या अछि तेणु जीशु को जदि ईश्वरंकर वाक्य प्रचार जदि करिवार अछि कूल ठारू अल्प टिके दूर को जिबा को पड़िबो सिमोन को कहिले सिमोन तुमर नौकारे मु चढ़िली अल्प टिके कूलरू दूर को निय कूलरे थिले हेई पारिबोनी कूलरे थिले लोक मारी पड़िबे कूलरे थिले लोक डिस्टर्ब करिवे तेणु कूलरू टिके भीतर को लेखा अल्प दूर को गभीर नुह परवर्ती समय आमे गभीर देखिबा अल्प टिके दूर को ना कूलरे जदि थिबी लोकंग सहित इंटरैक्ट हेई जिवो लिंक हेई जिवो माडी पड़िबे मते टाणा आटरा करिवे सुस्थ पई प्रार्थना करिवे जो शिक्षा देबा निमंते मु आसी अछि ताहा इंटरप्ट हबो ताहा बाधा प्राप्त हबो कूलरू सेति पई अल्प टिके दूर को नियो तेबे जाईकरी व्यवहार करिवे तेबे जाईकरी मोर विजन मोर दर्शन मोर आसीबार मुख्य उद्देश्य सफल हबो प्रभु हमनकु कूलरू टिके दूर को जिबा पड़बो अब्राहम को जेतबेले डाकिले तुमर देश छाड़ लोक बंधु को छाड़ परिवार को छाड़ निजर खाद्य को छाड़ निजर 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 जो सिस्टम कल्चर अच्छी ताकू छाड़ी जाओ आमे तुमको देश देवा तुम पाखरे थिले जोठी अच्छु सेठी थिले मु देश दे पारिबिनी जोठी अच्छु सेठी थिले मु व्यवहार करि पारिबिनी जोठी अच्छु सेठी थिले अन्य मानक निमंते व्यवहार आशीर्वाद युक्त तुमको करि पारिबिनी तेणु जदि देश जदि दरकार अछि गोटे आइडेंटिटी जदि दरकार अछि गोटे परिचय जदि पाइबार अछि अब्राहम बोलिकरी गोटे आ जातिर पिता जदि हबार अछि महान व्यक्ति जदि हबार अछि निजर लोक मान को छाड़े कूल छाड़े परिवार छाड़े बंधु वर्ग छाड़े तेबे जाइकरी आमे तुमको देश देबा प्रभु देखैले स्वप्न बहुत बड़ा स्वप्न देखैले तुमे आमे तुमको गोटे देश देबा आशीर्वाद करिबा तुमठु आशीर्वाद पाइबे तुमको जे आशीर्वाद करिवे से आशीर्वाद पाइबे जे अनेक गुड़ाई आशीर्वाद लंबा कले किंतु तार क्राइटेरिया कौन अच्छी कूल छाड़ देश छाड़ आम को छाड़ा पड़ो आम ये अनेक अच्छु मु तो अल्प केते को जानी अनेक अच्छु एकदा गोटे समय रे आमे कूल छाड़ी आमे देश छाड़ी आमे घर छाड़ी आमे सब किछि छाड़ी जाइथिलु आमे छाड़ा पड़ो मु भी छाड़ी मो घर छाड़ी सब छाड़ी जाइथिली कोठी ना कोठी प्रभु को लोक माने जेते आमे अछंती आमे प्रभु हमनको बाध्य करिसंती कंपेल करिसंती कि कोनसी ना कोनसी गोटे सिचुएशन आनिसंती हमको कूल छड़ैसंती आ कूल छाड़ीबा पड़िबो तबे आजिरो विषय होची छाड़ीबा आजिरो थीम होची छाड़ीबा से दिन अब्राहम छाड़ीथिले आ तांको प्रभु देश कले आ एठी सिमोन को छाड़ीबा को कहले आउ जेतेबेले छाड़ीले तांकर मुख्य उद्देश्य पूरा हैला मुख्य उद्देश्य कौन हैला तो ही ताहा कूल को किछि दूर को नेबा निमंते तांको अनुरोध कले पुणी नौकारे बसी लोक माननकु उपदेश देले प्रभु यीशु ख्रीष्टों को पाई गोटे पुलपिट दरकार थिला जेहेतु लोके माडी पडुछंदी कम से कम 8 फुट रो गोटे पुलपिट दरकार थिला सिमोन को से कहि नांती सिमोन देखे एते भिड़ हो जाउची बहुत महासभा बड़ बड़ भिड़ होती लोके माड़ी पड़ुछंती से आज मु प्रोग्राम कैंसिल करुची काली की मुआसला को कम से कम 20 बाय 60 रो 8 फुट उच्चार गोटे पुलपिट कर बोली कहि नांती सिमोन पाखरे जहा थिला ताकू ही प्रभु व्यवहार कले से एक्स्ट्रा हमठू चाहती नहीं जहाँ हम पाखरे अच्छी प्रभु सेटा ही मागंती सिमोन पाखरे जोटा थिला प्रभु सेटा ही चाहिए सिमोन पाखरे
ନୌକା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୌକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ମାଛୁଆ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗରିବ କେଉଟ ଥିଲେ, ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଅ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ, ରାତି ସାରା ମାଛ ନେଇକିରି କୂଳକୁ ଆସ, ଦିନ ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାହା କିଛି ପାଇଲେ, କିଲେ 2 କିଲେ 3 କିଲୋ ପାଇଲେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କର, ଭରଣ ପୋଷଣ କର, ଆରାମରେ ଖାଇକିରି ପେଟେ ଶୁଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଅ, ସକାଳ ଆଉ ଥରେ ଫେର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଅ, ସକାଳ ଫେର। ସେଇଟା ହଉଛି ମାଛ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଟ୍ରିପ୍ କରିବେ వైజాగ్ ପଟେ, ବିମଲି ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟକିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ନୌକାର ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର ବି ଆଜିକାଲି ହଟେଇ ଦେଲେଣି। ଗୋପାଳପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ବି ପ୍ରାୟ ହଟିଗଲାଣି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ନୌକାର ପରିବେଶ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକିରି କିଛି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଗରିବ ମାଛୁଆ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତେଣୁ ସିମୋନ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ମାଗିଲେ, ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ, ବିନା କିଛି ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେତିକି ମତେ ଦରକାର, ଯାହା ଅଛି ସେତକ ଦିଅ। 5000 ଲୋକ ଖାଇଲେ, ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, 12 ଟୋକଇ ବଳିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତଳପୁଥିଲେ, ଏତିକି ଲୋକ କଣ କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଗଲେ, ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା, ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? କହିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଖାଇଲା ପରେ 12 ଟୋକଇ ତମ ପାଇଁ ବି ବଳିବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ। କହିଲେ 12 ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ 12 ଟୋକଇ ବଳିଲା, ଧରିକିରି ଘରକୁ ଯାଅ। ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତରତର ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ। ଲୋକ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗେ ଖୁଆଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ରଖିବେ, ଭାଗ ଆମର ଦେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଗ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭିଡକୁ ପଛେ କରିଦଉଛୁ। ରହିଥା ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଭିଡକୁ ଦେବା। ନା, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗେ ଭିଡକୁ ଖୁଆଅ, ଭିଡକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ 12 ଟୋକେଇ ବଳେଇବି। ଏମାନେ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଟୋକେଇ ଦେବି। ତେଣୁ ଟୋକେଇ ପାଇବା କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗେ ଏଇ ଯୋଉ 5000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଗେ ଭିଡକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ମୁଁ ବଳେଇବି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏତେ ତରତର ହେଲେ ହବନି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତରତର ହେଇଯାଉଛୁ, ଟୋକେଇ ହରେଇ ଦଉଛୁ, ଖଣ୍ଡିଆରେ ପଡୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉଡ ଖାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗହଳି ଖାଇଲେ, ସମୁଦ୍ର ଖାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ 5000 ଲୋକ ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ବଳିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ କେମିତି ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଯାଅ, ତମେ ଖାଅ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଖାଅ। ତେବେ ଏଲିଶା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ଯାଅ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ନଦୀର। ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବିଧବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମତେ ବେଶୀ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବିଧବା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇଥିବ। କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ ମଇଦା ଟିକେ ଅଛି, ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ତାପରେ ମରିବୁ, କାହିଁକି ଅକାଳ ପଡିଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି। ଏଲିଶା କହିଲେ ସେତିକି ମତେ ନେଇକିରି ଆସ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ତେଲ ଆହୁରି ଅଟା ସରିନି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧବା ମା ଋଣରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାହୁକାର ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମର 2ଟା ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କାହିଁକି ତମର ସ୍ୱାମୀ ଋଣ କରି ନେଇଛି ମୋ ପାଖରେ। ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଋଣ ଅଛୁ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ମାଲିକ ଆସି ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଜଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଲିଶା ପଚାରିଲେ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? କିଛି ନା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି। ସେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦରକାର, କହିଲେ ସେ ଏତକ ତେଲ ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ସେ ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି।
ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହିଁ ମାଗିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା ଗଭୀର ଜଳକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବା ତେବେ ଏଇଠି କହିଲେ ଯାହା ଅଛି ସିମନ ତମେ ତାକୁ ଦିଅ ତୁମରି ନୌକାକୁ କୂଳ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇକିରି ଯାଅ ଆଉ ସେ କୂଳରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଆଜିର ବହୁତ 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 ଅକାଳ ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବହୁତ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଟିଚିଂ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରିଚିଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିଚିଂ ଆକା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଉପଦେଶ ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଟିଚିଂସ୍ ନାହିଁ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିଚିଂ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖୁ ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଛି କହିଲେ ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖୁ ଲାଇଫ ହେଉଛି ଲାଇଫ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିକ୍ଷା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି ସବୁବେଳେ ଶିଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶିଖୁ ଘରେ ଥିଲେ ଶିଖୁ ବାହାରେ ଗଲେ ଶିଖୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଶିଖୁ ପଚାର କଲା ବେଳକୁ ଶିଖୁ ଆମେ ଶିଖୁ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି एकपटिया शिक्षा बहुत बहुत समस्या करुछि अल्प केते दिन पूर्वर गोटे जगह को निमंत्रित होइतले जाइथिले मते भी गोटे मेसेज देइथिले एक्चुअली सेटा हमर मिनिस्ट्री एरिया हमर पालक माने भी सेपट अछंती हमर पेरेंट्स माने भी सेपट अछंती तेडो मु जाइथिली तबे मते भी कहथिले सर आपण भी गोटे मेसेज नेबे मु जाइथिनी गला को आउ जणे महाशय भी अछंती दी जण वक्ता मान को डाकछंती से माने मु कहली ठीक अछि दीटा वक्ता को ठिया करी ए माने मजा देखबा को डकै छंदी कि अनेक समय हमको सेटा भल लागे ए ठियाइकरी गोटे कहउथिबो से गोटे ठियाइकरी कहउथो ए ताकू काटुथिबो से ताकू काटुथिबो सो इट इज एंटरटेनिंग हे जाउची सेटा शिक्षा नो आमे सुनिबा लोक समाज बाह की काटा काटला बाह ताकू पारला बाह सेटा से दैट्स नॉट रॉन्ग आमे कोट ना कोट जण को डाक ना जण को डाक 2 घंटा रगड़ी करी छाड़ ना दी जण को डाकरी काई की जदी डाकिबार छी आज गोटे दिन आंको तांको गोटे दे कम से कम जीर्ण हेबा पर्यंत टिके अपेक्षा करिबा ना हमर मेसेज जीर्ण हेबा को समय लागे बुझिबा को समय लागे इट गेट प्रोसेस आबे जेतोले मेसेज सुनिबा एटी प्रोसेस हुए एठी मु आपन को गोटे कथा कहूची आपन मस्तिष्क रा आ गोटे प्रोसेस होउथिबो मु जोटा कहूची सेटा प्रोसेस होबनी प्रोसेस अलगा हबो तेणु प्रोसेस हेबा को समय लागे हमर ज्ञान भी लिमिट अछि हमर इमोशन भी लिमिट अछि हमर बुझिबार भी लिमिट अछि डाइजेस्ट करिबार लिमिट अछि हमको सेटा करिया पई समय लागे 5 मिनिट गैप रे आ गोटे मेसेज अरे माइंड हमर कंफ्यूज होछि एक्चुअली का को ग्रहण करबा का को छाड़िबा के कोटा कहला हमें जानि पारुनु आ समस्या भी इंती होछि ऑर्गेनाइजेशन मान को 2 जण को न देले हबो नै काहे कि 8 लोक अछंती 4 दिन रो सभा कि 6 जण अछंती 3 दिन रो सभा अब वी आर डूइंग रॉन्ग अब कोन करूछे लोकन को शिक्षा देबा ना 2 जण को खुशी करैबा वी हैव टू चेंज अब स्ट्रेटजी को हमें निश्चित भाबे बदलैबा को पड़िबो आ सेटा होछि रियल मिनिस्ट्री बदलैबो के बदलैबो हबो नै मु बदलैबी आपण बदलैबे बदलिबो दिन ना दिन बदलिबो काहे के बदलिबो नै कटक चिंता बाई मुंडी को बोली आपण माने गोटे सुनिथिबे आमे कटक रे थिला बेले मु पचाले बाई मुंडी एक्चुअली किए मु तो केबेटू सुनिछि गां रे थिला को सुनिछि कटक चिंता बाई मुंडी को बोली बाई मुंडी कोन बाई मुंडी जणे लोक थिला साधारण लोक गोटे थिला से कटक पाई चिंता ताको के जानि भी नथिले गरीब लोकटा किंतु जेहेतु नदी पानी पसिकिरी कटक भसई दउथला सदा बेले से चिंता करिवो जे एठी गोटे नदी रे जदी गोटे बंध गोटे बंधा जीवो तबे पानी आसमे लोक हसुथिले ए बादला रे गोटे महानदी को बांध देबो एते लंबा करी बांध देले पानी पुणी आसमे नै तेति पाई गोटे 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 सेइंग गोटे टैगलाइन नै गला कटक चिंता बाई मुंडी को कहिकिरी एठी कहला पान दुकान रे कहला जलखा दुकान रे कहला अम्को दुकान रे कहला लोक हसले खिल्ली करी उड़ेई देले किंतु दिने सेटा सफल हैला
ନଦୀ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରୁ କଟକ ସହର ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଜଣକୁ ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣକୁ ତ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ଜଣେ ତ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା। ପିଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏଇ ମୁହିମରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହଉ ଝିକା ଅଟରା ହଉ କି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କି ମୁଁ ସେଇଦିନ ପଚାରୁଥିଲି ପିଟର ଭାଇ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ? ମତେ ଡାକ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ତ କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ବିନା ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ମୋର ମେସେଜ ସରିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଠିଆ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ସେଠି ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ବି ଭାବିଲି, ସେ ମୋ ବୟସରୁ ବି ସାନ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲା, ଛିନଛତର ହେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟି ପାରିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ ନିହାତି କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲର A to Z ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ପାଠ ପଢ ନ ପଢ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେଲେ ହୁଅ ନ ହେଲେ ନ ହୁଅ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଧନୀ ହେଲେ ହୁଅ ନ ହେଲେ ହୁଅ, ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତମକୁ ସ୍वर्ଗ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, ତମର ଡାକ୍ତର ତମକୁ ସ୍वर्ଗ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍वर्ଗ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ତମେ ଧନୀ ହୁଅ, ଡକ୍ଟର ହୁଅ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହୁଅ ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନିହାତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହି ଆସିଲା 5-10-15 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଦାନ କଥା ବି କହିଲେ। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯିବି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ବାଡେଇ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଦାନ ଆକା ଦଉଛୁ, ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ପକେଇ ପାରୁନୁ। କୋଉଠି ତାଳମେଳ କୋଉଠି ହେଲା? ଯଦି ମୁଁ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ବାଇବଲ ଗୋଟେ କାଢିଥାନ୍ତି, 250 ନା 150 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଇବଲରେ ସବୁ ପବିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାଇବଲ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି, ବାଇବଲ ଧରିକିରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲଥିଲେ ତ ଯାଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଡିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଡାବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ଏନଭଲପ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଡକ୍ଟର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାକୁ ଯଦି ବଡ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ, ମୁଣିରେ 4 ଆଣା ଏକା ପଡିବ, 4 ଟଙ୍କା ପଡିବ ନାହିଁ, 8 ଆଣା ଏକା ପଡିବ, 500 ଟଙ୍କା ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦାନ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ଏଠି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାଅ। ଦାନ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଦାନ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର କର, ତେବେ ଯାଇକିରି ଦାନ ଆସିବ। ମୁଁ କହିବା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇମ୍ୟାଚୁର ରହିଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଏକପଟିଆ ହେଇଯାଉଛୁ। এইটি গোটে কইবা 10 মিনিট পরে আউ গোটে কথা কইবা, তারপরে আউ গোটে কথা কইবা। বাইবলর থিম কো আমি প্রকৃতরে জানিনু। একচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দ্য বাইবল ফর হ্যুমান বিং? তেবে এ সবুর মুখ্য কারণ হচ্ছে বাইবল শিক্ষা ট্রেনিং। শিক্ষার নিহাতি আবশ্যকতা রয়েছে। তেবে এইটি শিক্ষা দেবাকু লাগিলে আর 10 মিনিট পরে শেষ করবি পিটার ভাই, 10 মিনিট মতে 10 মিনিট ডেরি রে আপন দেলে মতে ঠিক 6টা অধরে ଦେଇଥିଲେ হন্তা পুনি, কাହିଁକି ମୋର 10 ମିନିଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ ଏପଟେ ନେବି, 15ରେ ସାରିବି, ସାରି ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନୌକା, ସାଇମନଙ୍କର ନୌକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୂଳରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେବାକୁ ସିମନକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିତରକୁ ନୌକା ନେବା ପାଇଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କଲେ।
आमे अनुरोध करूछु से कथा नाय केतेबेले केते परमेश्वर मध्ये हमको अनुरोध करंती प्रभु मध्ये हमको अनुरोध करंती जीसु मध्ये हमको अनुरोध करंती कहले सिमोन प्लीज टिके कुळरु तळकु नेई कि जाओ तमर नौका को मो दरकार अछि ए लोक मान को शिक्षा देबार अछि लोक मान को परितृप्त करिवार अछि सेत पय अल्प टिके कुळरु नौका को भीतर को नियो जेते आमे कुळ छाड़ीबा जेतेबेले परिवार छाड़ीबा जेतेबेले कुळ ठार दूर को हेबा प्रभु हमर नौका को व्यवहार करिवे रमझम रु टिके दूर को जिबा सिस्टम रु टिके दूर को जिबा हमर कल्चर हमर आमे जो बांधेई जाइछु ट्रेडिशन रे बांधेई जाइछु ए सबुठु आमे टिके दूर को जिबा को टिके हटके हेबा को पड़िबो टिके 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 अटैचमेंट छाड़ीबा को पड़िबो तेबे जाईकरी जीसु हमर नौका को व्यवहार करिवे राति सारा परिश्रम करिसंती जीसु कहले टिके कुळरु बाहर को टिके नेई किरि जा आ तुम नौका रे बसिबी आ मोर काम मु करबी जदि आपण हिथिले मु हिथिले आपण मु कथा कहि पाबिनी मु हिथिले किंतु कहि थांती आज्ञा राति सारा अनिद्रा अछि माछ धरी किछि पाइनी घरे मोर अपेक्षा करथिबे मु गले रोसेई हबो मु गले एडजस्टमेंट करबी काहे कि आज माछ किछि धरी पारिनी पिला कुटुंब कांदुथिबे मते अपेक्षा करथिबे चावल कोठु किणी किरि डाली कोठु किणी किरि रोसेई करबी तेणु मते दया करी मु जिबी आपण को नौका हेडी रखि देली टाटा बाय बाय करि थांते सिमोन सेमती करि नाहंती आ जीसु सेत बेले कम प्रचार कर नथिले घंटा घंटा प्रचार करथिले आ लोक सुनुथिले तबे केते समय प्रचार कले जणा नै किंतु कम से कम तो दीपर पर्यंत प्रचार करछंती 12टा पर्यंत प्रचार करछंती आ सिमोन कहले प्रभु मो नौका भी देबी आ मु भी सुनिबी सेति पय परवर्ती समय रे हे प्रभु जेते बेले कहिले जेते बेले नौका बुड़ी जाउथिला साथी मान को डाकिले सेति बेल को साइमन परिवर्तन हे सारी छंती लोभ नाही जाल फाटिला बेल को से कोन रखि पाइ न थांती कि पिलार ऊपर माछ धराळी पिलार ऊपर गोटे गोटे केउट माछ को जाल को किंती बांधी हबो जाल को किंती टाणी हबो जानि नांती कि से जेते बेले जाल फाटिबा को लागिला तार ज्ञान फेल हे गला सेतो का लोभ नाही मु जणे नेबी जणे खाइबी जणे बिकिबी जणे धनी जीबी आ से लोभ नाही काहे कि प्रभु को नौका देकरी नौका रे बसिकरी प्रभु को वाक्य सुनिकरी मन धीरे धीरे भीतर परिवर्तन हेची मु लोभ करबी नाही रे बापा साथी को डाक एतके आशीर्वाद मोर पाई बेसी जाईची लोकों को डाक लोकों को देबा आशीर्वाद से माने भी नंतु जाल फाटुची तळको भी लेखा अछि जे जेते बेले गोटे जालर माछ दीटा नौका भर्ती गला एटा होची मिराकल्स माछरी माने जो जाल करंती सेठी भर्ती हेकरी आसिले भी तांकर नौका भरिबनी सो जो भौरी जाल पकेइबे से भौरी जाल रे जेतकी माछ पूरा भर्ती हेकरी आसिले भी तांकर नौका भरिबनी काहे कि नौका ठारू जाल सान थाए नौका ठू बड़ को मूर्ख आउ केउटा तयारी करिवनी तेबे गोटे जालर माछरे दीटा नौका भरी हला जाल जेतबे फाटिबा को लागिला लोभ नाही काहे वाक्य सुनि छंती से मन परिवर्तन हेची प्रोसेस हे सारिची ऑलरेडी स्टोरेज हे जाईची आ लोभ नाही जेतबे लोकों को डाकिला आसो मते अपेक्षा आसी सहाय्य करो मोर जाल फाटिलाणी मते सहाय्य करो आशीर्वाद तमे भी नियो जेतबे गोटे जालर माछ दीटा नौका रे भर्ती हला तळको लेखा अछि आमे जदि 7 पढिबा आसी माछरे दुई नौका एपरी बोझेई कले जे नौका बुड़ी जिबार भय थिला जेतबे आशीर्वाद बेसी ही जाए जेतबे नौका भरी जाए मिनिस्ट्री फुल हे जाए टंका पैसा बेसी ही जाए मिनिस्ट्री बढ़ी जाए मंडली बढ़ी जाए नौका बुड़ीबार भय थाए अनेक नौका बुड़ी भी जाइछंती बेसी गले को ना कि बेसी गले आखि ऊपर को होछि एडी लेखा अछि मोर बाइबल लेखा अछि भय थिला नौका बुड़ी जेबार भय थिला बेसी आशीर्वाद ले बुड़ी जेबार भय अछि बड़ी प्रचार कहले बुड़ीबार भय अछि बड़ मंडली कहले बुड़ीबार भय अछि प्रभु बेसी बड़ आशीर्वाद मिनिस्ट्री को करदेले बुड़ीबार भय अछि एठी भय थिला किंतु सिमोन पीटर प्रभुंकर वाक्य सुनिथिले नौका देइथिले सेति पाई ए भय थिले मध्य नौका को से बुड़ेले नाही
तलको जदि पड़िबा जेतेबेले नौका को नेकरी पहुंचिले कूलको आशीर्वाद को नेकरी पहुंचिले कूलको से माने जानि पारे जे ए जो लोक हमको आशीर्वाद करिछि ए होछि ऑर्डिनरी लोक नुह ए होछि साधारण लोक नुह ए होछि प्रभु मानकर प्रभु ए होछि उद्धार करता सेहि पाए आशीर्वाद को कूल को पहुंचे देले दीटा नौका को माछ भरा नौका को कूल को पहुंचे देले जेबे कूल को पहुंची गला सबु छाड़ी जीशु को पछे गले एटा होछि प्रचार रो इम्पैक्ट एतकी माछ धरली मोर लाइफ रे मु केबे धरिनी बिकबी घर करबी द्वार करबी स्त्री को सुना गहना करि देबी नाही मोह छाड़िले तळे आमे शेष रे लिखछु 11 पद रे देखुछु सबु छाड़ी देले परिश्रम छाड़ी देले माछ छाड़ी देले दीटा नौका छाड़ी देले दीटा जाल छाड़ी देले जीशु को पछे गले कहले आमे तो ह्रद पाई सारिछु आमे तो गाड़िया पाई सारिछु ए दीटा नौकार माछ को कौन करू गाड़िया पाखरे अच्छु गाड़िया रे जेते बेले बंशी पकैले माछ धरबू से जो दीटा नौकार माछ को हेज्ञान कले छाड़िले कहले गाड़िया पाइला परे प्रभु को पाइला परे स्रोत पाइला परे आशीर्वाद पाइला परे प्रभु को ही पाइला परे ए धरला माछ को कौन करू सबू छाड़ी छोड़ी पळेले शेष रे प्रभु पीतर को सिमोन को जेते बेले देखिले जहन जदि पढ़ा तलक आम जहन 1:42 लेखा अच्छे प्रभु जिते सिमोन को देखिले ए हूँ राइट पर्सन मु धरी कहले सिमोन आज ठार सिमोन तो रहीबनु कहीं तो ठारे लोभ नाही तू तोर नौका को मत देलु कूल ठार दूर को नहीं गलु हाँ दूर को नहीं गलु माछ जेते देखिलु आशीर्वाद जेते देखिलु गोटे जालर माछ दीटा नौकार भरीगला जाल फाटिबा को लागिला बुड़ीबार भय थिला हेले भी तू नौका को बुड़ेलुनु सेति पई आजि ठारू तोर ना सिमोन रहिबो नाय तो ना पीतर हबो पत्थर हबो सिमोन रो अर्थ होची सुनिबा सुनिले सुनिबा उपरे मंडली स्थापन हुए ना सिमोन जेते पत्थर हबो पत्थर उपरे मंडली स्थापन हबो प्रभुंकर आस्था रहिबो प्रभुंकर भरोसा रहिबो प्रभुंकर मंडली रहिबो प्रभुंकर शरीर रहिबो प्रभुंकर लोक माने रहिबे जो पर्यंत आमे पत्थर हेई पारेनु से पर्यंत प्रभु आम उपरे मंडली निर्माण करि परिबे नाही आमे अनेक समय सिमोन रे ही रहि जाइछु पत्थर हेबा पर्यंत सिमोन होची प्रथम प्रोसेस बाकी सुनिबा प्रोसेस हेबो तापरे जाइकिनी पत्थर हेबो पत्थर हेबा को समय लागे पत्थर हेबा कहले प्रथम सिमोन हेबा को पड़िबो जदि सिमोन जदि हेबा नौका को अल्प टिके दूर को नेबा को पड़िबो जदि पत्थर हेबार पूर्वरु जाल जेते बेले फाटिबो अन्य मान को डाकी सहाय्य करबा निमते डाकिबा को पड़िबो पत्थर हेबा पूर्वरु आमे एक्सपीरियंस हेबा को पड़िबो जे प्रभु असमय रे बेला रे मध्य माछ जाल रे पकांती ए एक्सपीरियंस हेबा को पड़िबो तबे जाई कि आमे पत्थर ही परिबा आमे जेते बेले पत्थर हेबा प्रभु आम उपरे से मंडली स्थापन करिवे आमे अनेक मंडली आमे पत्थर हेइनु आउरी आमे सिमोन रछु खाली सुनुचु मंडली गले सुनुचु गिरजा गले सुनुचु सभा समिति रे सुनुचु खाली सुनुचु 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 सिमोन 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 रहि रहैछु आमे पत्थर आ हे पारिनु प्रभु आमान को सिमोन नुह पत्थर हेबा को चाहंती आ से पत्थर रे से तांकर मंडली निर्माण करबा को चाहंती सेतक नुह तापर से स्वर्गर चाबी काठी भी देले कहले सिमोन तू पत्थर तो ऊपर मंडली स्थापन कली ए चाबी काठी ने तू जदि एठी खोलिबू सेठी खोलिबो एठी बंद करले सेठी बंद करबो आम पाखरे चाबी काठी नाही आम पाखरे चाबी काठी नाही जदि किछि जदि अछि बोले ताला पाखरे आमे बसिकरी अछि ताला पाखरे बसिकरी जगिछु आमे चाबी काठी प्रभु देई नाहंती जेबे आमे पत्थर हेबा सेते बेले प्रभु आमान को चाबी काठी देबे प्रभु आमान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंत आमान प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव संभ्रम तुमरी हो प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर
अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु आमर जहाँ अच्छी ताकू व्यवहार करवा परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद करने निमंते प्रभु कूलर अल्प टिके भीतर को नेबाई आदेश देवा परमेश्वर तुम्हें आमको अनुरोध करवा परमेश्वर प्रभु गभीर ओ प्रभु को जल रे जाल पकेवाई प्रभु को तुम्हें साहाय्य करवा परमेश्वर प्रभु आम प्रार्थना करुचु आम जदि सीमन अच्छु आम पत्थर कर प्रभु आमर मंडली जदि सीमन अच्छी आमर मंडली को तुम्हें पत्थर कर आई पत्थर उपर प्रभु तुम्हें मंडली स्थापन कर बोली प्रार्थना करुचु प्रभु धन्यवाद देउछु ए वाक्य निमंते प्रभु वाक्य को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आमे प्रभु मुद्रांकित करी जीशु नाम मागिलु आमेन समस्त को नमस्कार थैंक यू धन्यवाद बहुत धन्यवाद।